Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Azra Dikalanda and my group. First, Anthony Berutu, Astrid Rizky, Muhammad Fazri, Zakia Lafis Lubis, Hadisa Nur Azri, Amanda Aziz Pasaribu, Rizni Kiki, Erlangga, dan dengan saya sendiri, Azra Dikalanda. Jadi kelompok kami ini menjelaskan tentang simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. Jadi simple future tense itu adalah simple future tense is a form of tense used to denote and even in the future. This tense form is one of the most basic tense and is often used in writing and speaking English. The use of this tense is synonymous with the word will or be going to. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Jadi maksudnya adalah bentuk tense ini merupakan salah satu tense paling dasar dan sering digunakan dalam penulisan maupun percakapan bahasa Inggris. Menggunakan tense ini identik dengan kata will atau be going to. Jadi dari saya cuma segitu. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Rumus simple future tense. Rumus simple future tense afirmatif atau rumus simple future tense positif. Subject plus will plus verb 1 plus object, atau subject plus to be is, am, are plus going to plus verb 1 plus object. Example: Budi will take public speaking class tomorrow. Budi akan mengikuti kelas public speaking besok. Peter is going to buy new house tomorrow. Peter akan membeli rumah baru besok. Rumus simple future tense negatif. Subject plus will plus not plus verb 1 plus object, atau subject plus to be is, am, are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Example: Budi will not take public speaking class tomorrow. Budi tidak akan mengikuti kelas public speaking besok. Peter is not going to buy new house tomorrow. Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Rumus simple picture tense interrogative. Will plus subject plus verb 1 plus object, atau to be is, am, are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Example simple picture tense interrogative. Will Budi take public speaking class tomorrow? Artinya, apakah Budi akan mengikuti kelas public speaking besok? Example number 2. Is Peter going to buy new house tomorrow? Apakah Peter akan membeli rumah baru besok? Fungsi simple future tense. Will biasa digunakan untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Example: I need a hat for those crises. Will you help me? Dan will bisa juga digunakan untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan. Example: he won't go no matter what. Atau untuk membuat janji. Example: I promise I will come to your party. Fungsi simple future tense going to. Going to biasa digunakan untuk menunjukkan niat atau tujuan. Example: I'm going to go to the party whether you are there or not. Atau untuk membicarakan kejadian yang akan segera terjadi. Example: look at the house clothes, it is going to rain. Atau untuk membicarakan rencana yang telah dibuat. Example: we are going to spend a month in Japan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba melanjutkan materi yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Jadi yang saya bahas di video kali ini adalah tentang rumus future continuous tense, rumus future continuous tense negatif, dan rumus future continuous tense interrogatif. Rumus future continuous tense affirmative adalah subject plus will plus be plus present participle buka kurung stripping tutup kurung. Example, he will be sleeping at 10 p.m. Dia akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Selanjutnya, they will be strolling at the park tomorrow morning. Mereka akan sedang berjalan-jalan di taman besok pagi. Selanjutnya, rumus future continuous tense negatif. Rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus present participle buka kurung strip ing tutup kurung. Example, he will not be sleeping at 10 p.m. Dia tidak akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Selanjutnya, they will be strolling at the park tomorrow morning. Mereka tidak akan sedang jalan-jalan di taman besok pagi. Dan yang terakhir, rumus future continuous tense interrogatif. Rumusnya adalah will plus subject plus be plus present participle buka kurung strip ing tutup kurung. Example, will be sleeping at 10 p.m. Apakah dia akan sedang tidur pada pukul 10 malam? Dan selanjutnya, will the be strolling at the park tomorrow morning? Apakah mereka akan sedang berjalan-jalan di taman besok pagi? Sekian dari saya. Terima kasih. Rumus future continuous tense interrogative, yaitu will plus subject plus be plus present participle. Example, will he be sleeping at 10 p.m. and will they be strolling at the park tomorrow morning. Time expression pada future continuous tense. Time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan antara lain dapat berupa adverb of time atau adverbial clause of time, yaitu tomorrow morning, next summer, at 10 p.m., this time tomorrow, and when plus simple present tense, yaitu when you arrive, when I see you again, and when B gets home. The future perfect tense. The future perfect tense is a form of the verb used to express that an activity will already be complete at a point in the time in the future. Atau yang bisa kita artikan adalah future perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa sesuatu aktivitas akan sudah selesai pada titik waktu di masa depan. Rumus future perfect tense affirmative. Subject tambah will, have tambah past participle atau verb 3. Example, they will have come tomorrow afternoon, atau yang artinya mereka akan telah datang besok sore. Mary will have moved out tomorrow. Mereka telah pindah besok. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumus future perfect tense negatif dan rumus future perfect tense interrogatif. Biasanya, rumus yang digunakan pada perfect tense negatif adalah subject plus will plus not plus have and plus participle. Contohnya seperti ini. They will not have come tomorrow afternoon, yang artinya mereka belum akan datang besok sore. Contoh keduanya,
Mary will not move out tomorrow, yang artinya Mary belum akan pindah besok sore. Itu biasanya contoh dan kalimat yang digunakan untuk perfect tense. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fajri. Future perfect tense function and examples of sentences. Nomor 1, future perfect tense untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan sudah selesai terjadi sebelum aktivitas lain dilakukan di masa depan. Subordinate conjunction yang dapat digunakan sebagai time expression atau keterangan waktu, antara lain before, when. Future perfect tense tambah before atau when tambah simple present tense. Example of sentences: we will gather on the road at 8. We will have gone when you come at 9. Artinya kami akan berkumpul di jalan jam 8. Kami akan telah pergi ketika kamu datang jam 9. 2. Tense ini untuk menunjukkan bahwa suatu aksi akan telah selesai pada suatu waktu di masa depan. Penanda waktu yang dapat digunakan antara lain at this time next week atau month. Selambat-lambatnya waktu yang sama pada saat ini di minggu atau bulan depan. Contoh lain by next Sunday atau tidak melebihi minggu depan. Example of sentences: at this time next month I have finished my driving course. Bulan depan saya akan telah menyiapkan kursus mengemudi. Contoh lain, by this time next week we will have lived in this house for 2 years. Minggu depan kita akan telah tinggal di rumah ini selama 2 tahun ke depan. Oke, terima kasih atas waktunya telah menonton video kelompok kami, yaitu grup 3. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf.